evening. Good evening, ma'am. I would like to correct you. That's not Ramu. I've given my Aadhaar card also. It's Rama Kankonkar. If you have done the first mistake in my name, maka khabar na ki फुडल्या 15 मिनिटांनी कितले मिस्टेकी करून तुम्ही सीएसएफान धाडटले ते. पहिली गोष्ट हांव तुमकां विचारूंक सोदतां, कोंकणींतल्यान तर हांव उलयलो जाल्यार हांगासर ट्रान्सलेट करपाक आसा आनी ट्रान्सलेट करून प्रॉपर इन्फॉर्मेशन पावतले ते चेन्नई युनिव्हर्सिटी काय चेन्नई आसा पळय बसला तांकां. म्हाका जस्ट येस ऑर नो तितलेंच सांगल्यार पुरो. मॅम, आय एम आस्किंग यू समथिंग. कलेक्टर, कलेक्टर प्लीज आन्सर दिस क्वेश्चन. हांवें कोंकणींतल्यान हांगासर उलयतलो, कोंकणींतल्यान ट्रान्सलेट करून इंग्लिशीन जर ट्रान्सलेट तांकां लागता जाल्यार इंग्लिशीन ट्रान्सलेट करून ते धाडटले काय ना. बरें, दुसरे क्वेश्चन तुमकां विचारता हांव. हांगासर टोटल 7 विलेज पंचायतींतले रिप्रेझेंटेशन घेवन हांगासर मुखार आयिल्लो आसा जे 15 मिनटांनी जावचो ना. आनी 1000 जेन्ना लास्ट टाइम जेन्ना ऑब्जेक्शन घालपाक लागले कला अकॅडमीन आशिल्ले तेच्या पयलीं एक वीक पयलीं आमी 1000 ऑब्जेक्शनां रिटन ऑब्जेक्शनां पंचायतीक आनी सीझेडएमपीक माग केल्ली. ती कन्सिडर जातली काय ती कन्सिडर जावचो ना आनी आतांच्यान ऑब्जेक्शन कन्सिडर जातली हे क्वेश्चन रेज केल्ले आसात. प्लीज समवन विल आन्सर मी. जरी तर ती कन्सिडर जावचो ना जाल्यार म्हाका पब्लिकाक वचून परत सांगचें पडटलें की बाबा तुमकां परत ऑब्जेक्शनां घालपाक जाय म्हणून. Thousands objections was given, ma'am, to CZMP as well as panchayats. Written objection was given by individual objection was given by the fishermen. Whether their objection will be considered or not. Mr. Collector, is this objection will be considered? ही मिनटा बेश्टी फुडें व्हरतात. म्हाका फक्त सिंपल क्वेश्चन आसा. 1000 ऑब्जेक्शनां घातलेली लोकांनी, रिटर्न ऑब्जेक्शन घातलेली 1000 पंचायतीन घातलेली आणि सीझेडएमपीन घातलेली ही कन्सिडर जातली और दे शुड सेंड वन मोर टाइम बिकॉज दिस इज द अनदर हियरिंग. लास्ट हियरिंग वॉज कॅन्सल्ड. शुड आय कन्सिडर इट एज नो और येस? Should I go and tell people that your objections are not considered? You need to send it once again. Please answer me yes or no. These minutes are just running out. आणि म्हाका उलोवपाक म्हाका फक्त उलयले केल्या नंतर फुडें उलोवपाक मेळटलो म्हाका. I have 7 panchayats to speak about. I do not have map right now in front of me, even though if I want to point and tell you what is the problem. कोण उलोवपाक कोण आयकपाक रेडी आसात? So I should either consider the objection which has been put by the people will not be accepted or accepted because it is 1000 objection. तुमका एक सांगता, तुम्ही प्लॅन स्टार्ट केल्ल्या उपरांत तुम्ही 2 कोटी दिल्ली आसात प्लॅन करपाक चेन्नई युनिव्हर्सिटी. चेन्नई युनिव्हर्सिटी हॅव फेल्ड डावन. चेन्नई फेल झाले प्रिपेअर करपाक प्लॅन. ताका लागून पंचायतीन आमच्या आमदारान सांगले 40,000 काढून अशोकाक दिया म्हणून. अशोक वॉज रिप्रेझेंटिंग इट. अशोकान आमकां कोण तरी अशोक म्हणून आसा तो आमच्या पंचायतीन 40,000 घेऊन तो प्लॅन रेडी केलो. आता तो प्लॅनान परत म्हणपाक लागले तो प्लॅनान प्रॉब्लेम आसा म्हणून. आता ह्या प्लॅनानूय तर प्रॉब्लेम आसाच. दिस इज द थर्ड टाइम गव्हर्नमेंट ऑफिशियल येऊन प्लॅन केल्लो रेडी. कुडका पंचायत, सिरीदाव पंचायत have already paid 40,000 rupees to prepare this plan. आणि तरी जर तुम्ही सांगता की तो प्लॅन सारको ना म्हणून जाल्यार तुम्ही म्हाका सांगा की आता जे आमचे ऑब्जेक्शन घालतले ते कन्सिडर जातले काय ना. तुम्ही तर टोपो शीट म्हणून सांगता. हांव तुमकां सांगता तुम्ही कितें केला ते. जेन्ना आमचे ऑब्जेक्शन तुमचे कडेन मांडले सगळ्या लोकांनी की ही फिशिंग एरिया आसात, आम्ही स्वतः जाऊन घराघरांनी गेले आणि फिशिंग एरिया, हाऊसिंग एरिया सगळे आम्ही सांगले फिश बाउंड्री, नेट मेंडिंग एरिया. द डे वेन वी हॅव पुट अप दिस प्लॅन टू यू ऑल अँड सेड दॅट नावशे विलेज जी कुडका विलेज पंचायतीन पडटा, नावशे विलेज जी आसा पळय ती थंयसर माग केले फिशिंग एरिया बीन.
तो फर्स्ट प्लॅनान तुमच्या पोर्ट लिमिट नाशिल्ले, पण सेकंड प्लॅन जेन्ना आयलो तेन्ना तुम्ही पोर्ट लिमिट केलो. कित्याक? देर इज अ प्रोजेक्ट वीज मरीना प्रोजेक्ट इज कमिंग इन दॅट एरिया. म्हणल्यार फाल्यां सकाळी आमदार म्हणटलो आमचे कडेन काय ना, पोर्ट लिमिट डिसायड करतात. सो यू आर फुलिंग पीपल. तुम्ही एका सायटीन मरीनाचे हियरिंग घेता, मरीनाचे हियरिंग घेता तेन्ना तुमकां कन्सिडर तुमकां अवेरनेस असपाक जाय. ज्या पर्यंत हो सीझेडएमपी प्लॅन फायनलायज जायना, हाऊ कॅन यू ब्रिंग अनदर हियरिंग ओवर दे. थर्डली, श्रीदाव गांव जो आसा, तुम्ही त्या हायटाईड लाईन आणि पोर्ट लिमिट चर्ची वयर पावयला. फ्रॉम द श्रीदाव स्टार्ट विलेज जाता बांबोळे, श्रीदाव स्टार्ट जाता पळय थंयसरल्या खुर्सा कडल्यान थंयसरल्यानसून कोपेला कडेन पर्यंत, कोपेलाचे पयलीं पर्यंत तुम्ही थंयसर 100 मिटराचेर पोर्ट लिमिट केल्ली आसाच. आणि इगर्जे कडेन पावता तेन्ना तुम्ही 400, 500, 450 मिटर्सा कडल्यान तुम्ही पोर्ट लिमिट केल्ली आसाच. तुमचे ऑब्जेक्टिव्ह कितें आसात? आर यू ट्रायंग टू शिफ्ट द चर्च? त्या जाग्याचेर जी दोंगरार आसा थंयसर, त्या जाग्याचेर तुमची पोर्ट लिमिट वाडली, त्या जाग्याचेर तुमची हायटाईड लाईन वयर येता. हे कन्सिडर केल्ले आसात तुम्ही? लोकांनी हांगासर कितली ऑब्जेक्शनां घातलेली आसात. आपली घरां दाखोवना. तुम्ही निलेश काब्रेलान सांगले की घरां दाखोवपाची गरज ना, घरां दाखोवपाची गरज ना. ग्रँड हयात दाखयता, जे आतां येयल्ली आसा ग्रँड हयात. आणि लोकांची घरां जी हांगासर 100 वर्सां पयलीं घरां आसा ग्रँड हयाताच्या कुशीक, तो स्ट्रक्चर दाखयल्लो ना. सो तुम्ही सध्या प्रेझेंटली हो डेटा कलेक्शन चालू आसाच काय तुमकां खऱ्यांनीच इम्प्लिमेंटेशन करपाक जाय. आज तुमकां एक विचारूंक सोदता, टोटल 196 पंचायत आसा, प्लस म्युनिसिपालिटी एरिया आसात. I will say that 50% were considered केले. How many people have represented? I have not find Agasem Panchayat represent. Anyone have represented Agasem? Okay. Ajosi Mandur. तुम्ही म्हणता की पोर्ट लिमिट खंय आसपाक जाय? विलेजीनी मानशेनी पोर्ट लिमिट आसपाक जाय. पोर्ट लिमिट तुम्ही मानशेन आदोशी मानशेन तुम्ही पोर्ट लिमिट दाखयल्ली आसात. खंयच्यान आयली? तुम्ही तर पळयले बारीक तर काढून पळयले तुम्ही जाल्यार तुमच्या एरियेन आम्ही फिश ब्रिडींग एरिया मार्क केल्ली, नेट मेंडिंग एरिया मार्क केल्ली. प्लस आम्ही तुमकां हेंय मार्क केल्ले की खंयची एरिया जी आसा पळय ती फिशिंग एरिया आसात. तुम्ही आमकां आमच्या नावशे गांवांत थोडी घरां आहा पळय ती बाउंड्री भायर पडलेली, आणि ती बाउंड्री भायर पडली ती करेक्शन करा म्हणून सांगली. पण द सेम मॅप हॅज बीन कम अगेन बॅक अगेन. जरी तर सरकार म्हणटा की आम्ही पोर्ट लिमिट काडिल्ले आसात, जाल्यार पोर्ट लिमिट घाल्यार तुमचे आता सध्या प्रेझेंटली तर मॅप ओपन कर वेबसायटीचेर पळय, पोर्ट लिमिट आर ऑलरेडी शोईंग ओवर दे अँड यू आर नो वन टू रिमूव पोर्ट लिमिट. सेकंड मोस्ट इम्पॉर्टंटली आता तुम्ही मुद्दम पळया सध्या प्रेझेंटली कितले लोक रिप्रेझेंट करपाक लागून आयिल्ले आसात. एक्चुअली पळोवपाक गेल्यार इन्स्टेड ऑफ हांगासर तुम्ही इतलो खर्च केल्लो आसात, वॉट हॅज हॅपन रायट नाव टुडे ओवर हियर, पीपल हॅव कम हियर and voiced out. Instead of conducting all this, you should have given the WhatsApp number आणि आम्ही व्हिडिओ रेकॉर्डिंग करून तुमकां धाडपाचे. हो खर्च करपाचो गरजूच नाशिल्ली. आमकां गरज जाल्यार व्हिडिओ रेकॉर्डिंग कर आणि धाड म्हणून सांगपाचे ऑब्जेक्शन विथ युअर डिटेल्स. जाले खबर. Why to conduct these things? In fact, more number of objection would have come across Goa. Right now, आता तुमकां सांगता की लोकांची फॅमिली मेंबर गेल्ले आसात, तांच्यांनी आपले फॅमिली मेंबर गेला त्या कोविडांचे दुःखान रावपाचे काय तुमचे ऑब्जेक्शन घालपाक हांगा येवपाचे. हांव ओपन अनाउन्स केली तेन्ना ते लोक हांगासर जेवपाक गेले. जेवणाची तुम्ही प्रोविजन करून दवरूं ना. सो यू जस्ट वॉन्ट पीपल टू कम अँड फिनिश ऑफ दिस हियरिंग इन इरिस्पेक्टिव्ह ऑफ वॉट एव्हर वे इट इज. तुमकां हे ऑब्जेक्शन तर सिन्सियरली घेवपाचें आसा जाल्यार तुम्ही घेतले आशिल्ले. म्हाका हे विचारपाक जाय की जेन्ना तुमकां ऑलरेडी ऑब्जेक्शन्स घातलेले आसात, पंचायतीन ऑब्जेक्शन घातला, तुमकां सगळे कडेन ऑब्जेक्शन्स घातलेले आसा, आमकां सांगिल्लें की आमचो मॅप जो आसा तो परत आमच्या पंचायतीन हाडून कोऑर्डिनेट्स जे आसा पळय ते आमकां कोऑर्डिनेट्साचे प्रमाणे घरां मार्किंग कर म्हणून सांगिल्लें. यू हॅव नॉट डन इट. You tell me there are 4 departments which you are coordinating with आणि त्या 4 डिपार्टमेंटाचो डेटा घेऊन तुम्ही हो प्लॅन केल्लो आसात.
म्हाका विचारूंक सोदता की फिशरीज डिपार्टमेंट जी आसा तांचेकडे तरी डेटा आसा घरांचो, तांचेकडे तरी डेटा आसा घरांचो, तांचेकडे डेटा ना. सो हाव व्हॉट डेटा यू हॅव टेकन फ्रॉम फिशरीज? तुमच्याकडे ऍक्च्युली अग्रिकल्चर डिपार्टमेंट, आय वूड लाईक टू से इट वॉज अ जोक. अग्रिकल्चर डिपार्टमेंटान तुमकां हांगासरलो नेवरा पंचायतीतलो रिपोर्ट दिल्लो आसाच. तुम्ही पळया बांद मोडल्या उपरांत मॅक्झिमम प्लेसीस बांद मोडल्या उपरांत तो भितर उदक भितर खारे उदक भितर येयल्या उपरांत थंयसर तुजे मँग्रुव्स जाल्ले आसात. सो तुम्ही थंयसर स्वतः agriculture department as well as other departments also have said it is a mangroves area. So how can you refer to those departments who have never even worked on the ground? So तुम्ही तो डेटा कलाइड करता आणि तुम्ही तसे जाल्यार तुम्ही आता टाउन अँड कंट्री प्लॅनिंग डिपार्टमेंटाकडे तुमचो सगळो मॅप्स आसतलो, घराचो रिकॉर्ड आसतलो. Why that houses were not shown? Why only certain houses were shown? So that means ह्या हितून भरपूर व्हडलो झोल आसा. And I'm telling you very frankly की हे तुम्ही फक्त प्रोटेक्शन ऑफ सर्टन पीपल, सर्टन बिझनेस लॉबीज, सर्टन हॉटेलियर्स, सर्टन पॉलिटिशियन सेफगार्ड करपाक हो प्लॅन केल्लो आसा आणि तुम्ही लोकांचे घरां वाटोवपाक लागून हो प्लॅन केल्लो नात. तुम्ही आता तुमकां आतां विचारता की आमी पब्लीक हियरिंगेक आमकां एक क्वेश्चन आसा आन्सर करपाक. यू आर नॉट इवन आन्सरिंग. My simple question was 1,000 people had put up an objections to you all whether that objection will be considered or that objection will not be considered. Should I go and tell my villagers? Should I go and tell all the villagers from Neura, Ajosi, Mandur, Goa Vella, Agasem, Kurka, Bamolim? Should I go and tell them that your objection will be not considered? You have to send the objection once again. Ma'am, at least answer yes or no. So that means if their objection are not considered, their houses will be never shown. And their houses will be not shown and tanga parat raste to me. Ma'am, can you please answer this because this is very important. Collector, I cannot see collector. Collector jauna gela astalo. Mr. Ajit Roy, can you respect at least? Mr. Ajit Roy. Mr. Ajit Roy, are you taking this hearing? हे लोकांक पिशन करून केल्ले आसा मरे तुम्ही. मात सुद्धा रिस्पॉन्ड करिना मरे तुम्ही. कित्याक लागून केला हे हियरिंग? I have just asked one thing, yes or no. You do not even want to answer. Now you are going to announce the time, ma'am. You are going to announce the time. That you can announce, but you cannot tell yes or no that whether the 1,000 objection which has been put up by the people will be considered or not. So that means we need to accept that those objections will be not considered. And जरी तर ती objection consider करचो ना, that 1,000 houses will be broken down. That 1,000 houses will be not considered. Ma'am, that was a process of 1 month of time. Government and काय करून ना, एक presentation शो दिवन ना. गावागावांनी प्रेझेंटेशन दिवपाक आमचे जे वांगडी असलेले पळय रामराव वाघ, ॲडव्होकेट पालकर, बाकीचे खूपशे वांगडी आशिल्ले हे आम्ही सगळेजण मिळून थंयसर गेल्ले आसात प्रेझेंटेशन दिवपाक. युअर गव्हर्नमेंट ऑफिशियल्स हॅड नॉट कम फॉर द सिंगल डे. अँड नाव वेन वी आर क्वेश्चनिंग that whether the houses will be considered or not, their objection, तांची थोड्यांची शेतां आसात ती objection, individual objection घातलेले त्यांच्यानी, proper objection well put up. Ma'am, can you please answer? See, I consider that no one is there over here. And I'm अशें दिसता की हांगा पिसो कसो हांगासर बोवा मारता आणि ह्या पिशांचे हियरिंग चाललेले आहा सध्या. ह्या पिशांचे they are doing like a same thing what government is doing in the assembly. आज असेंब्लीन जरी परवडले थंयसर बेबेकडे उडी मारता आणि उलयताय बीन थंयसर. Ma'am, police officers, can you please tell me where is the collector? So that means the collector was not representing me. म्हळ्यार म्हाका 15 मिनिटां परत जाय. Where is the collector? Where is the collector? I want more 15 minutes to speak because I am not finding collector anyway and him responding anyway.
Next speaker, Arthur D'Souza. Speaker number 10. Speaker number 10, Arturo D'Souza. Speaker number 11, Zacharias Waz. Speaker number 10, you may kindly present. Speaker number 10, kindly present. I want police officers to come in front of me and take me from this, saying that you will not get the answer. Please take me right away from this, because I am not getting the answer whether my objection has been taken or not. You cannot answer whether my objections were taken or not, yes or no. You are fooling people. तुम्ही लोकांक पिशाच करता. Speaker number 10, kindly present. Are you going to take my objection or not? एक मिनिट म्हाका खबर आशिल्ले तुम्ही फोटिंगपणा करता म्हणून. You cannot answer my simple thing. Where is the collector? Where is the collector? Where is the collector? Mr. Ajit Roy, कोंकणी कन्नड कितें चलता तुका? What is this nonsense going on here? Come on, please respect yaar. See, I am going to leave from here only on one condition. You answer me, yes, 1,000 people's question is whether the 1,000 objection has been considered or not. Speaker number 11, Zacharias Waz. I am not going to. No, time is Speaker number 11, Zacharias Waz. Kindly note, those who do not present will not be given a chance. Okay, listen. Zacharias Waz, kindly present. What is your definition? Mamledar. Okay, Mamledar is saying that all 1,000. No. I didn't. No. 1,000. No. Recorder भरून ना मरे. कोण recorder भरून ना मरे. No, but tell me, sir, one thing. No. What I'm saying, I have to go back to the people and tell them, Baba, your objection has been taken or not. Sir, can you understand? Okay. So when I am going and telling the people, I am there watching सांगले तुमचे objection घेतले म्हणून. People are going to question me. So simple thing is, they need to only tell. Simple logic. Objection Okay, Mr. Redkar, I have already. Let me do it. Mr. Redkar has said openly that all those 1,000 applications which have been put up to the Panchayat and CZMP will be considered. Not considered.